السلام عليكم إخواني طلبة أخواتي الطالبات، نلتقي في فيديو جديد. هذا الفيديو طبعا a pour objectif de parler et de partager avec vous طبعا l'explication du chapitre 2 de l'économie monétaire et financière S4 intitulé par la théorie de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie. C'est-à-dire on va employer deux choses. On va pratiquer des indicateurs, on va pratiquer la politique qui est basée sur l'offre de la monnaie ou la demande de la monnaie. C'est-à-dire الدولة ستلعب على deux choses. ستلعب أنها تتحكم في لو d'intérêt وأنها تتحكم في la masse monétaire. هاد لي deux choses هما من الأساسيات ومن لي زوتي très importants ديال الدولة فيما يخص la politique monétaire. Donc أول حاجة باش طبعا نبداو بها 15 rejets le modèle classique. Donc 15 elle est tellement contre le modèle classique. Son idée de départ est basée sur la raison pour laquelle un agent économique préfère détenir de l'argent ou de la monnaie. Elles font à partir de ceci une nouvelle théorie de la préférence pour la liquidité. 15 donne deux raisons pour la détention de la monnaie. Donc, elle donne trois raisons. Quelles sont les raisons pour un agent économique préfère la liquidité? C'est-à-dire, l'agent économique, quand il va préférer de détenir de la monnaie. هاد الفكرة هادي غادي تاناليزا مزيان من طرف فريدمان اللي طبعا هو شابيتر 3. Donc, la théorie de l'emploi et de l'intérêt بالنسبة ل 15 غيقول كاينة طبعا 3 motifs, 3 causes. ثلاثة ديال الحاجات كيجعلوا الناس أنهم يحتفظوا بالفلوس ولا أنهم يطلبوا الفلوس. ما نساوش بأن ليكونومي مونيتير S4 مرتبطة بلا دوموند دو لا موني. يعني كون لي جون دوموندتيل لا موني فوقاش لي جون كيطلبوا الفلوس. إذا S4 elle parle de la demande. Et S3 parle de l'offre de la monnaie, la masse monétaire, les institutions financières, la banque centrale, c'est l'offre. Mais on va discuter dans le S4, le S3, on a parlé des institutions financières, la banque centrale, etc. Mais dans le S4, on va parler de la demande. Quels sont les indicateurs, quelles sont les raisons qui poussent les gens à demander de l'argent, à demander de la monnaie. Donc, 15 rejette le modèle classique. Le modèle classique qui est basé sur l'interdiction de l'utilisation de la politique monétaire. Toute augmentation de la masse monétaire va entraîner automatiquement l'inflation. C'est-à-dire il est interdit de jouer sur la masse monétaire. La baisse de la masse monétaire va baisser les prix. Et l'augmentation de la masse monétaire va augmenter les prix. Donc, c'est une causalité tellement adoptée par M. Irving Fisher, l'école classique. Ou l'équation quantitative de la monnaie. Donc, 15, elle a déterminé, elle a déterminé 3 motifs, 3 causes pour qu'un agent économique préfère la liquidité, préfère détenir de l'argent. باغي la monnaie حسن من انه باغي يدير ولا شي حاجه. دونك اول موتيف لا ترانزاكسيون ولا ريزون ترانزاكسيونيل هي انه باغي الفلوس باش يعمل عمليه البيع والشراء، يعني باش يشري شي امور. وما تنساوش خوتي اخواتي بان ريزون ترانزاكسيونيل هو اللي ديجا اكسبليكي من طرف إيرفين فيتشر من طرف ليكول كلاسيك. Pour les classiques Fisher, la fonction de la demande de la monnaie est en premier lieu est un moyen pour faciliter et effectuer des transactions. C'est-à-dire, كل ما المونطون ديال لي ترانزاكسيون كان عالي كل ما الطلب على الفلوس كان قوي. كل ما عملنا البيع والشراء في ليكونومي كل ما الطلب على الفلوس كان كثيرة. Et s'ensuit que plus le volume de transactions augmente, plus il y aura une demande pour la monnaie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Y et l'offre de la monnaie M, ils sont en relation proportionnellement
croissante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le niveau de production ou le niveau de transaction augmente, le montant de l'offre de la monnaie ou la monnaie demandée sera comment augmente. Yani, yani la masse monétaire ou la partie de la monnaie ou la MT اللي هو M transactionnel, la demande de la monnaie transactionnelle, s'il lié positivement avec le revenu, s'il lié positivement avec le montant des échanges, avec le volume de la production. Pour les classiques features, la fonction de la demande de la monnaie en premier lieu est un moyen pour faciliter et effectuer les transactions. Qu'est-ce établi que la demande de la monnaie est proportionnelle au revenu, ولكن la partie transactionnelle. Il est lié proportionnellement, ولكن d'une manière croissante, d'une manière positive. يعني هذا طلع آخر يطلع. وبالتالي on peut dire que la masse monétaire qu'on va demander, une partie de cette masse est liée positivement avec le taux avec le niveau de revenu ou le niveau de production. La transaction dans ce cas est déterminée, c'est-à-dire elle répond à un besoin connu dans le temps et dans l'espace. La transaction dans ce cas, elle répond à un besoin connu dans le temps et dans l'espace. Cette phrase, elle est en contradiction avec M. Friedman. M. Friedman, elle va dire que ce sont des choses qui vont changer. Le court terme, on peut se baser que les choses ne changent pas, mais à long terme, non. Friedman, elle va montrer que toute politique monétaire, elle est positive dans le court terme, mais elle va être négligée dans le long terme. Fitcher et Keynes sont d'accord quand le revenu augmente. Le revenu, c'est le niveau de transaction, c'est le PIB, c'est le montant de transaction, c'est le PIB, c'est le revenu nominal. Les besoins de transaction augmentent proportionnellement. Une relation يعني علاقة وطيدة تزايدية. كل ما تزاد الطلب على السلع والخدمات كل ما تزاد الغوفوني ديالك كل ما زدتي طلبتي. وبالتالي c'est une relation de causalité positive entre le PIB et la masse monétaire demandée. L'horizon de précaution, l'horizon ديال الحذر الحيطة والحذر. Si la monnaie est détenue pour effectuer les transactions, l'instant où les transactions seront réalisées n'est pas toujours connu avec précision. C'est-à-dire بأن كاينة ظروف كتحدد بأن كاينة شي أمور خصها تدخل وبأن كاينة une partie de la monnaie qu'on doit réserver خصنا نحتفظوا بها باش نحتاجوها لأن كاينة شي أمور كتجي انتينا ما كنتيش ناويه تشري دواء وشريتي الدواء انتينا ما كنتيش ناويه ان ابنك ولا البنت ديالك تجي وتقول لك خصني هذه وخصني هذه وخصني هذه خصك تكون ديجا موجده شي بارتي ديال الفلوس باش ملي طلبوها لك تقول لهم هاكي مشيو شريو. اذا ما كايناش شي حاجه اسمها مرتبطه فقط بالغوفوني وانما مرتبطه بلا بريكوسيون. En effet, un agent ne consomme pas son revenu dans le présent mais distribue son revenu à consommer sur plusieurs périodes. Donc, le consommateur est rationnel, l'agent économique est rationnel, il partage le revenu ديالو en période. شبار الفلوس 4000 درهم في شهر، 3000 درهم في شهر، 2500 درهم في شهر ما يفسدهاش كامله. اذا كيقسمها لي بيريود، كيقسمها لمراحل، غنخسر هادي ونخسر هادي ونخلي واحد 300 درهم اكسيتيرا تنشهر لي ما تجي ولا 3 شهور. هذه كنقولوا لا راسيوناليتي. Donc قلنا mais distribue son revenu à consommer sur plusieurs périodes et cela pour maximiser son utilité. De plus le futur n'est pas connu avec certitude, l'agent économique خصو طبعا يخلي une partie باش ممكن انه يتفاعل مع الامور، شي غلاء شي اسعار ولا شي طلبات ولا شي حاجه اكسترا.
Selon 15, le montant détenu par les agents économiques pour les raisons des procusions est d'habitude anticipé, théorie de l'anticipation ou de la rationalité. Pour effectuer les transactions imprévues, il est proportionnel aux revenus. Les encaisses monétaires de précaution sont proportionnelles aux revenus. هاد الفكرة كاملة شنو كتعني؟ بأن لاجون ايكونوميك كل ما كان عنده الدخل قوي كل ما كانت عنده داك لابارتي ديال انه كيدخل فلوس كانت قوية. كل ما المسكين جابر يصرف داك لابارتي داك لا دوموند ولا موني اون فونكسيون ديال بريكونسيون كتكون قليلة. يعني مول 10 المليون غيخليه واحد 3000 درهم، ولكن مول 2000 درهم ما بصح يخليها 200 ولا 100. C'est-à-dire بأن la partie de la monnaie détenue par l'agent économique en raison des procusions, elle est proportionnelle, elle est positivement proportionnelle avec son revenu. La transaction dans ce cas est une transaction forcée, puisque l'agent économique se trouve confronté à des situations où il doit réaliser cette transaction. Oui, on peut dire que donc le taux d'intérêt joue un rôle très important pour régler la quantité de monnaie détenue dans le réserve de valeur, surtout dans un système où on a crédité beaucoup de crédits à la consommation et au logement. Donc طبعا البارتي اللي غادي تبقى لنا بان la demande de la monnaie il est lié avec le taux d'intérêt. Le motif de la spéculation, les motifs de détention de la monnaie qu'on vu précédemment va conduire طبعا الاسباب ديال الامتلاك de la monnaie اللي شفنا قبيلاتي جعلتنا أننا نربطوا واحد علاقة ما بين le revenu ou la demande de la monnaie. Mais selon 15, il existe une troisième raison pour détention de la monnaie. En effet, la monnaie est une réserve de valeur. Et la valeur, comme celle d'un bien, peut fluctuer à la course du temps selon l'amplitude de la demande. Selon 15, le rendement est le seul motif qui permet à un agent économique peut voir détenir de la monnaie plutôt qu'un autre actif financier qui est aussi une réserve de valeur. Donc, M. كاين شنو قال بما أن النقود هي عبارة عن أكتيف، عبارة عن ممتلك، فوقاش الناس كيفضلوا أنهم يمتلكوا الفلوس ملي كيكون المردود ديال لي اوزوتر اكتيف فينونسي ماشي مردود قوي. أما ملي كيكون المردود ديال الأسهم والسندات قويين الناس غادي يفضلوا أنهم يسبيكوليو، أنهم يمشيو للبورصة ويتضاربوا ويربحوا الفلوس. سيتادير كوا؟ سيتادير بأن مسيو فريدمان اللي غادي يجي إن شاء الله في الشابيتر 3 غادي يقول لنا بأن فعلا بأن لو ريفوني أونتيسيبي ديال لي زاكسيون ولا لي زوبليغاسيون هو واحد الغيزون، واحد السبب قوي باش الناس انهم يمتلكوا الفلوس. وغيكون الي توتالمون داكور في هاد لابارتي مع كينز. يعني فريدمان يا كينز متفاهمين بان كاينه شي حاجه اسمها لو روندمون اونتيسيبي، لو روندمون اللي كنتوقعوه de la monnaie est supérieur au rendement du titre financier. Alors l'agent préférera détenir de la monnaie. إذا كان طبعا لو روندمون المردود الفلوس اللي هو ديجا ريزيرف المدخر ديالي كبير على لاكسيون ولا على المردود ديال لاكسيون، ممكن لاكسيون تخسر، كيكون انا ممكن انني نطلب الفلوس. فوقاش كنطلب السهم ملي كيكون المردود السهم زايد. اكزومبل هذا طبعا كاين شي امور طبعا كطيح في الامتحانات. اكزومبل اون اوبليغاسيون البرينسيبال ديالها هو 100، القيمه ديالها هو 100، يعني انا عندي 100. شنو المعنى انا عندي 100؟ يعني انا غنبيع واحد لوبليغاسيون وغادي نقول للسيد اللي غادي يشبرها انا غادي نرد لك طبعا شري من عندي هاد 100، وانا غادي نرد لك 100 زائد داك لو طو دانتيغي اللي غادي نقترحو عليك اذا بغيتي تشريه. لو طو نومينال اكطويل 10%. لا ماتوريتي لو ديرون طبعا لوريزون دو لومبرانت كي لو بري دو سيت اوبليغاسيون تقريبا غادي تكون فيها عام. لو بري ما هو إلا 100 على 1 زائد لو طو دانتيغي. لو بري هو 100 على 1 زائد 0.1. سيتادير كوا خاي ولا اختي؟ سيتادير هو نورمالمون مكيبيعش ب 100،
علاش ملي كيبيعهاش ب 100؟ لان الكميه اللي غادي يبيعها بها ديجا غادي يخلص منها. انا غادي نشبر 100 ولكن ديجا غادي نخلص واحد تقريبا 10 ولا 11 درهم، وبالتالي انا ما شبرتش 100. فحال داك السيد اللي كتسلف من البنكه وكترجع له كتسلف من البنكه وكترجع له بزياده، وبالتالي انت ديجا ما سلفتيش داك المونطون كامل. اذا لو بري ماشي هو 100، لان هذا شنو كيتسمى خاي ولا اختي لو طو نومينال انويل 10 ولا فالور فاسيال هي 100، ولكن لو بري ديالها غادي يولي طبعا 90. لو بري ما هو الا ديك لا فالور نومينال، ما هو الا لا فالور نومينال على 1 زائد لو طو. سي لو طو دانتيغي اوغمونت، نفترض بانه ولا 11%، اذا نعوض مع نقسم على 1 زائد 0.1 غنقسم على 1 زائد 0.11، وبالتالي لو بري غادي يولي 100 على 1 زائد 0.11 اللي هو 1.11، وغادي نجبروا بان 90.90 رجعت 90.09، وبالتالي سي لو تو دانتيغي اوغمونت طبعا لو بري فا باسي، لو بري كيطيح، وبالتالي هناك طبعا نقص تقريبا في ناقص 0.99 ناقص 0.9%. باش تعرف طبعا لا رونطابيليتي ما هي الا لو بري دابا ناقص لو بري القديم على لو بري القديم مضروب طبعا في المية، كديك تقريبا ناقص 0.9%. اذا لو بري اذا تزاد لا رونطابيليتي ديال لوبليغاسيون كطيح. Et s'ensuit que le taux d'intérêt joue un rôle très important pour réguler la quantité de la monnaie détenue comme réserve de la valeur, surtout dans un système où on a accrédité beaucoup de crédits à la consommation et au logement. Si on s'intéresse au prix d'une obligation de valeur nominale de maturité une année, l'échéance ديالها كتخلص في واحد العام، et dont le taux nominal هو استتواء ولا R، فإن le prix de cette obligation دابا هي 100 على 1 زائد R. 100 على 1 زائد R فين كتفكركم خاي ولا اختي؟ هي لا فالور اكتويل في المات فين؟ اذا هي 100 في 1 زائد R أس ناقص ان. ناقص ان نو وي 1 زائد اي على بويسونس موان ان كتعمل لاكتواليزاسيون. اذا شنو هي اكتواليزي؟ هي السي ان مضروبه في 1 زائد لوطو على بويسونس موان ان. عقلتوها؟ الكابيتاليزاسيون هو ديك لا فالور كضربها في 1 زائد لوطو أس ان، والاكتواليزاسيون هو 1 زائد لوطو أس موان ان. بما ان لا دوغي سي اون اني كنعملو 1 زائد اي أس 1 ولا 1 زائد اي أس ناقص 1. 1 زائد اي هي 1 زائد ار، 1 زائد ار أس ناقص 1 كيمعني لا فالور اكتويال. سيتادير نتينا ديجا غادي تخلصها من دابا عام. اذا شحال لا فالور ديالها دابا؟ لا فالور ديالها هي ديك لا فالور نومينال في 1 زائد ار أس ناقص 1، يعني لا فالور نومينال ولا لا فالور فاسيال على 1 زائد ار، ما هي الا لا فالور اكتويال. Conclusion, la demande de monnaie est une fonction décroissante des taux d'intérêt. كما قلنا كل ما كان لو taux d'intérêt طالع كل ما لا دوموند دو لا موني نقصات. علاش؟ لان طبعا ملي غادي يكون لو طو دانتيغي طالع الناس ما غاديش يتسلف من البنكه، الناس غادي تهرب من لو سيستيم بانكير، الناس غادي تهرب من لا ديتونسيون ديال لوبليغاسيون وديال لاكسيون. C'est-à-dire elle préfère de ne pas détenir l'action ولا l'obligation. علاش؟ لان لو بري ديالها هابط. حنا قلنا قبيلاتي بان ملي لي طو دانتيغي كيفاش كيكون عنده تاثير طبعا على لو بري دو لوبليغاسيون. قلنا طبعا ام دي سور بي est une fonction de y. Oui, elle est liée positivement avec le revenu mais négativement avec i. ما تنساوش بان ام دي سور بي كتسمى طبعا كما سبقنا طبعا هضرنا عليها، هي لا دوموند طبعا لا دوموند دونكيس غيال. لا دوموند دونكيس غيال ملي تسمعوا غيال يعني ماشي مونيتير، يعني النومينال نقسمو على لو بري، المونطون نقسمو على لو بري كيعطيك لو نومبر دو ترانزاكسيون، عدد السلع والخدمات. اذا لا دوموند دونكيس غيال سيتادير لو مونطون مقسوم على لو بري، لو مونطون على لو بري يعطيك كونتيتي، ولو كونتيتي هذيك كتسمى لا دوموند دونكيس غيال.
réel يعني شبرنا المونطون كامل. La demande de la monnaie on a divisé sur le prix. إذا MD sur P c'est une fonction هي واحد الدالة il est positivement lié au revenu il est négativement lié au taux d'intérêt. وما نساوش بأن la vitesse ما هي إلا P في Y sur M. P في Y sur M داك P sur M عاد قلنا قبيلاتي c'est une fonction de Y. ما تنساوش بأن V هاد V كتساوي P في Y sur M راه ديجا M sur P c'est une fonction F Y. بما أن M على P هي F إذا P على M هي 1 على F. وبالتالي كما كتشوفوا طبعا V c'est le revenu divisé sur une fonction liée négativement au I et positivement au Y. D'après cette formule, sur le niveau de taux d'intérêt croît. طبعا إذا إطلع F غادي تنقص. بما أن F غادي تنقص إذا V augmente. وطبعا عكسه صحيح. إذا I هبطات F غادي تطلع V diminue. La vitesse de circulation de la monnaie est sensible au taux d'intérêt et ceci a été justifié empiriquement. إذا la vitesse de circulation de la monnaie هي من الأمور الأساسية اللي جبرناها empiriquement جبرناها بالحسابات الإحصائية جبناها عن طريق أرقام في الواقع بأنها مرتبطة نيجاتيفمون وهي حساسة يعني كترتبط بشكل من الأشكال بلوتو دانتيغي. إذا la vitesse de circulation de la monnaie ماشي هي constante ولكن il est sensible au taux d'intérêt. En conclusion, la théorie keynésienne de la préférence pour la liquidité rejette la conclusion de la théorie quantitative de la monnaie, selon laquelle la quantité de la monnaie détermine le revenu nominal. Non. La quantité de la monnaie ne détermine pas le revenu nominal. Le revenu nominal, il est déterminé par plusieurs motifs. Donc, V est égal PY sur M est égal Y sur FIY. ما تنساوش بأن FIY راه il est lié négativement avec F. C'est-à-dire I إذا هبطات F غادي تطلع. وحنا كنعرفوا بأن المقام إذا طلع داك في تساوي في كتهبط. وبالتالي كاين هذيك لا ليزون ما بين la vitesse de circulation de la monnaie et le taux d'intérêt qui est justifié empiriquement. دونك نتمنى ان شاء الله ان هذا لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. طبعا لا فيديو هذا كان في شابيتر 2 لا تيوري دو لومبلوا اي دو لانتيري دو مسيو كينز اللي هي طبعا النظريه اللي ديجا سندت l'intervention de l'État au sein de l'économie pour régulariser طبعا le marché عن طريق طبعا دو بوليتيك لا بوليتيك مونيتير اللي كتقرا في ليكونومي مونيتير اي فينانسيير ولا بوليتيك بودجيتير اللي كتقرا طبعا في الفينانس بوبليك في الاس 4 والجبيو. نتمنى لكم التوفيق خوتي. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش ان كومونتير خوتي كومونتير ما تنساوش جيم اي بارطاجي طبعا لو لين د لاشين مع الاصدقاء ديالكم لكي تعم الفائده. نسالكم التوفيق. اسال الله لكم التوفيق. وطبعا ما تنسوناش من الدعاء ديالكم. الله يحفظكم.